Wapenda wasikilizaji na watazamaji wa kipindi Sauti ya Motar, kwa siku ya leo tutapokea wanamemba wanatumia kwenye SSMT, na kwa siku ya leo tutakuwa na sujet moja ya muhimu sana. Tutaongelea mambo yenye inapitikana SSMT depuis installation ya hiyo coordination mpaka kwa siku ya leo. Na kwa siku ya leo tunapokea bwana coordinateur wa SSMT, atatueleza na anasindikizwa na wanani kwa majina. Atueleza bwana Cordon, bonjour. Bonjour. Utatueleza wewe ni nani na unasindikizwa na watu gani? Ndio, kwa majina ni Kazungu Sebihogo Christophe. Mimi ndiye coordinateur wa SSMT ambao ni coordination des conducteurs de motocycles et tricycles mu province ya Nord Kivu. Ni coordination ambayo iliweza kuwekwa na bwana liwali wa jimbo. Ni coordination ya province na waza ingine tutaweza kuisema au fil du temps wakati tunaendelea na mazungumzo. Na karibu yangu kwa wengine ambao tunasaidiana ndani ya kazi, na waza kila mmoja atajitambulisha. Bwana tueleza kwa majina yeye ni nani na anafanya kazi gani kwenye SSMT? Kwa majina ni Ombeni Kabindula Jacques. Niko inspecteur provincial wa SSMT. Na papa huko? Kwa majina ni Nzibiro Bazungu Benjamin, niko superviseur provincial wa SSMT. Kwa majina ni Rigen Kasai, niko secrétaire général wa SSMT. Coordinator, leo tutazungumza kuhusu bila yenye tulishafanya kwenye kichwa cha SSMT. Hii saa vile niliweza kutangulia kusema, hii coordination iliweza kuwekwa na bwana liwali wa jimbo, na niliweza kuteuliwa tarehe 10 ya mwezi ya 10 mwaka wa 2025. Alafu tukaweza kujiandaa ili kazi iweze kuanza. Kwa kweli haikukuwa facile, ilikuwa vigumu kidogo, kwa kuwa ifale tutafute kwanza kwenye tutatumikia, na kazi tukakuya anza rasmi ilikuwa le 11 Novembre 2025 ndio tuliweza kulancer sasa ma activité surtout za identification. Ndio ilikuwa kwanza jukumu yenyewe walitupatia ya kwanza, fale tujue tuko na wanamemba ngapi ndani ya province ya Nord Kivu. Na ile tuliweza kuanza kwanza na vile ya Goma pamoja na territoire ya Nyiragongo, kwa kuwa territoire ya Nyiragongo iko karibu sana, mtu wa Nyiragongo anatumikia ndani ya mji wa Goma bila tatizo. Tukaanza kwanza na identification ndani ya mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo. Alafu ingine kaendelea ndani ya materitoire, iliendelea nyuma kidogo, wakati yenye tuliona kama kazi imeanza ndani ya mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo. Na parmi les missions ya identification wa motariki tunamaliza kusema yenye ulishaanza kufanya, ni mission zingine gani zenye wakubwa wa nchi walikupatia porque uendeleshe hiyo? Ndio, ndani ya mission zenye waliweza kutupatia, premièrement ilikuwa kwanza identification, na wakati yenye tutajua wale wanamemba ambao wenye tuko nao wanamemba halali, kwa kuwa identification vile ilikuwa na mission yake ni juu tuyue nani njo motar, nani haiko motar, nani mwana tembea kupikipiki na nani mwenyewe anaitumikisha munjia zake zingine. Alafu identification wakati tunaendelesha hayaisha mpaka hivi tunaendelea, kulikuwa mission ingine, ule motari halali, ule ambaye anafanya kazi yake ya motari, ifale tumtambue vile, kwa kuwa ndani ya identification tulijua kuko moto privé na moto ya taxi. Alafu ndio tukasema ifo tubavike mavazi ya kuwatofautisha na wengine ambao hawaiko wafanyakazi, wanatembea kumoto lakini haiko njo kazi yao ya kutembeza abiria ama client. Exactement. Alors ndio tukamettre en place gilet, na ukiona kwa ile gilet kuko numero. Ile numero njo yenye ya identification ya ule motar. Nikusema mbase de données yetu yenye tuko nayo, ule motar akipatwa na shida banatupatia tu numero, tutajua kama ni motare fulani na alianza kazi siku fulani na alikuwa identifié siku fulani. Alafu tunajua kama tutaintervenire namna gani. Nikusema ukiwewa ile gilet na haiko yako, utakamatiwa saa vile bandi, kwa kuwa unapenda udisimile
mabavire zako zenye ungefanya juu ziende kumutu mwingine. Oro ile c'est vraiment punissable par la loi. Hiyo numero ndio maana iko renseigné kabisa kwa ile gilet. Non seulement gilet, il fallait motard mwenye anafanya ile kazi yake ya kutafuta client ainsi de suite. Donc kazi yake ya kila siku ni kwa motard. Tunampatia vile carte yenye iko na ile maelema zote ziko kufisha identification. Ifana kuwa nayo. Non seulement kwa carte kuko vile na logo yenye tunatia ku moto yake. Ni kusema kama lazimana inaweza lazimana ndio, lakini hata lazima na carte yake, hata lazime vifaa yote ya ile moto. Na kama ameujisha moto yake atakuya hapa tunafanya mutation comme ça ile numero inakuwa portée na mtu mwingine. Je tuyue kama ule mtu kabisa iko sécurisé. Voilà, c'est un peu ça ma réalisation kwanza mu cadre ya identification na ku mettre en place la base de données yenye iko fiable yenye kama uko motard utajulikana kama uko motard, na kama hauko motard utajulikana kama hauko motard, utapatikana mwa ile base. Kama vile responsable wala kiongozi wa CCMT umekusha kuidentifie mvile ya Goma wa motari wangapi mu territoire ya Nyiragongo wa donc mu zone zote za FC23. Utatuambia ile kazi ya identification wa motari ngapi yuko rekoni? Nilisema kama tulianza identification mvile ya Goma na Nyiragongo tukaanzia Limoya, lakini nyuma pale tukafungula Masisi, tukafungula Ruchuru na tukafungula vile Lubero. Na hapo tuko na bilan kabisa, tuko na watu wenye ma statistique ndani ya mji wa Goma. Tuko na 24678 wenye tulisha identifié, mais vile mwa ile 24678 déjà 18572 bashavala gilet. Anavala majile mango ya kubaya. Ndio, que ça soit busiku wala mchana. Muvile ya Goma tu. Ni kusema tukifanya pourcentage tushafika déjà ku 75.3%. Il faut mnafika kwa motari wangapi kwa identifier? Il faut normalement selon ma attente zetu hapa déjà tunabakia na 25% d'abord ya watu wenye tusha identifier, il faut apporter ma gilet zao pour dire que en tout cas tusha avancer. Alors kusema attente zetu za watu wenye tunataka bajifere identifier ile hayo inabakia kwanza inabakia kwanza vile parce que atuyue muvile Goma tuko na wangapi. Sisi tunajikontente kwanza na wale wenye tulisha identifier 24000 muvile Goma. Wakati yenye tafika tushapata na kibarua ya bwana aliwali wa jimbo, wakati tafika tunaanza sasa musako pamoja na ma service de sécurité, tunaanza musako ule mwenye avale gilet hayajifere identifier, ni kusema ni adui wala ni bandi mwingine anapenda vingine. Pale ndio tutayua sasa nyuma ile wakati tutakuwa kama vile mwezi au miezi mbili na tuko na wafunga tuna wa identifier, na kama ni moto za bwizi tunazirudishia wenye nazo, alafu tutaklotire, tunaona sema identification imekuwa clôturée, surtout kwa moto zezi zilikuwa na existe a part zenye zitakuwa na uziwa za mupya. Na ma territoire sasa tunaenda Masawa Masisi na Masisi tusha enregistré 9090 na benye wanavala deja gilet ni 5455 deja statistique natupatia 60% ya benye wako en ordre. Et puis territoire ya Ruchuru ako tulisha enregistré deja 5136 et benye bashavala gilet ni 2988 et puis c'est yabasha kwa 58.2%. Na hapa kungali kazi kabisa, surtout ndio Ruchuru. Nyiragongo ni 4993 benye balishavala gilet ni 2770 c'est yabo iko ku 55.5%. Kungali kazi mingi. Nako kungali kazi. Lubero ni 3344. Bien entendu Lubero tumeanza sasa hivi hatuyakawia. Menyo chavala gilet ni 1665
benye donc statistique ni 49.9%. Nikusema nako ingali kazi, lakini ndio tumeanza, tunafikiria kwamba kazi itaendeka vizuri. Na kwani wale wengine wangali wanasita kuvaa hiyo majile, donc huko shida fulani kwa nini hawavali majile ile wale wengine wenyewe wanabaki kweli manombo na pana? Nawaza wale ambao wanabakia nao watavala, kwa kuwa ukitembea hata ndani ya mji wa Goma utaona kabisa wamotarisha kwa propre. Na mwenye havale ni kusema iko na nia nyingine, kwa kuwa ile gilet haiambete mtu kitu, unaivala yule ya mango yako na unatembea tena unakuwa identifiable facilement. Na kwa nini mulipana ile operation ya kujifaire identifier? Unaweza tuelezea ni kwa nini mulie oblige batembeza pikipiki wavale hiyo majile? Ndio. Unajua hapo zamani mara nyingi ulikuwa naona mabaviri zote zile zilikuwa zinafanywa ndani ya mji wa Goma, hata ndani ya materitoire ilikuwa nafanywa na watu wenyewe wanatembea kumoto. To babandi walikuwa tisema moto. Ndio. Na hautaweza identifika meme mtu mwenye anafanya kazi yake ya kila siku ya motari hata kufaa bandi. Nikisema wale wengine wa bandi wenyewe wako na nia mbaya, ndio wenyewe walikuwa navika wale wa motari ile sura mbaya. Alors il fallait tu va identifier na tuyue qui fait quoi na anaifanya pourquoi. Alors ndio maana tuliidentifier, na kweli wenyewe tuliidentifier, mnaona kama leo hii calme kabisa iko mwingine, na ilitufikisha kwa resultat fulani zenye tutadecortiquer hapa chini. Peut-être bwana Kakidoko tatueleza kwa nini, peut-être unaweza kwa na kuajouter kwa nini mna oblige wa motar kuwafunga huyu hana gilet, mnafunga ni kwa nini mnawafunga? La première des choses yenye mimi naweza kuwa nayo ni kuremercier kwanza son excellence Bahati Musanga Erasto Magufuli, na yengine ya pili ni papa kordo wetu Christophe Kazungu Sebiogo, juu vraiment mie kumiaka nye niko nao niko motari hapa mvile ya Goma, siaonaka identification yenye inakuya ya hivi. Identification ya kwanza ilifika kama mvile ya Goma na niko motari ilikuwa ya kwa Kundosi, yengine ikatoka ikaenda kwa maire de la ville, jo tulikuwa na valaka majile za orange, ikaingia kusanya etat de siège, ilikuwa tukaanza vala majile za noir. Baka ngizi etat de siège naenda tunagombolewa na AFC M23, tena banatuletea identification, vraiment l'identification yenye iko plus sécurisée de façon que kila motar mwenye iko naanza poteza moto iko nafika pa ku CSMT na tunetafuta mbase de données yetu, tunayua ni nani mwenye alikia jidentifie kwa ile moto yake na anapata moto yake. Tuko na makaza mingi hapa zenye motari banamudroge, banabeba moto, bengine balimusimamishaka kwa epoke ya FARDC na bazalendo na bunduki, banamu intimide na arme, banabeba moto. Me zile ma moto zote za epoke ya FARDC, ba motari balikuwa nakuwa intimide na mabunduki, balikuwa nakuwa droge, banawapatia droge, analewa, banabeba moto, zote ziko zinaanza patikana hapa ku CSMT. Vraiment tunapiga aksanti kwanza sie peke sangizi ba motari ya vile ya Goma, ya province ya Nord Kivu yenye iko libere na AFC M23. Vraiment tunarudisha papa Magufuli, tunamtupia maua juu hii kitu tulikuwa hatuyaionaka. Na kwa nini mnafunga wale wa motari wenye wavale hawajifere identifier wala wavale gilet? Kwa nini mnawafunga? Bo benye abavala majile seke ni babandi bako na ingia tu barabara juu ya kuiba. Donc ana profiter muta yenye anayua hakuna benye batenda mufunga, anaingia mu barabara, ye kazi yake ni kwenda kuiba, wala ile moto aliibaka juu hapa ku coordination yetu ya CSMT hatuko na identifier moto yenye haina document. Donc il faut kuwa na document mbele ufere identifier. Il faut kuwa na document ndio tunaweza kuidentify. Sasa kama inafika leo hii kwa hizi siku zote zenye tunafanya identification na auya pataka gilet, maki uko bandi, hauna document za ile moto, ndio maana wewe ilitaka ku CSMT ufanye identification. En plus identification iko très moins cher. Haiko sangizi ya zamani, nikikumbuka mzuri ilikuwa nafikia kama $40 juu motari akwe identifier. Mais leo identification haifike ku $10. Haifike ku $10, ni $8. Motari anapata gilet, anapata carte professionnelle yake ya plastiki, apanzie za zamani za makarton zenye ukienda mbarabara inalobana. Ya ituri ni plastiki na logo yake bienye bilikuwa naishia ku mafera ma $40, leo binaishia mu affaire ya $8. Vraiment ile yote ni merci sana kwa gouverneur wetu. Motari mwenye identifier leo hii seke hana document za ile moto yake.
Ndio maana mnafunga ule penye madokima. Tutarudia hapa kwa bwana Rigenda, tueleza, tunasikia kwa leo huko wa mwizi wenye mko mnashika wenye waliba mko mnafanya namna gani purke kushika hao watu? Hapa mvile ya Goma wizi wa mamoto ilikuwa ishakuwa monnaie courante. Donc moto ilikuwa naibiwa kama kila kitu tu, na watu mingi walikuwa wameteseka, na ndio maana wakati tulifanya identification ilikuwa ma mission zetu za SSMT lifale tuye kwanza wa motare wote tuwajue. Tukishajua kutakuwa maadresse, kuko address na kuko mafoto, kuko foto wa mwanalipicha motare na bosi yake, hata na mwenye anamshimamia kwa fasi ya titel kule fishe yetu ateneko skana mimi utapata na titel, manake address yote ya motare iko pale, na system iko na sense yake ya kudetecte mwizi. Hiyo na sense yake ya kudetecte mwizi wakati yenye tumesha kuidentify automatiquement, wao tunajua kama huyu anaishi fasi fulani, chef yake ni mtu fulani, kukupata hizi tushinda. Sasa na mamotozi zenye mko mnapata za mwizi, mko mnazibakiana nazo wala mnaziuzisha? Mamotozi tuko napata kwa leo hatuwezi bakia nazo, haiko moto zetu, ni moto za watu ambao waliteseka siku za kutosha. Unajua mtu kusema aweze kuuza moto ya $1,200 $1,300 anapokuwa alikamata mkopo quelque part, jo anje maisha ni jembe yake. Sasa wakati tunaiba huko sawa, mtu huko muuaji juu unamvunjia maisha. Sasa wakati wako wanakuya wanatuambia, tuna verify, tuna moto iko identifier, wakati tunaibana tuko na ma services ziko deja formé na ni mkadre professionnel. Donc ile mansase yetu ya gisi tuko na kamata au wamwizi ni watu ambao walifunzwa gisi ya kufanya hiyo kazi na wanawapata facilement. Donc iko secret professionnel yenye hatuwezi weza kusema hapa kwa mtandao, lakini ni kazi ambayo tunafanya, na yote ambaye anajua iko na moto ya wizi hapa tumkamate, ajikaze tu mbele wakati anje ileta, tutamsamehe. Kama na yeye moto 100 tani niko nao mimi niliibaka, ilete juu atobakie nayo, hata uende wapi, hata chini ya bulongo tutakukamata tu. Ile na wakati mtu wale ambao wamepoteza mamoto zao, kuko ambao tu sisi petro tunaita, tunakamata moto ya wizi, sisi tunaita mwenye nayo kuya twala moto yake, anashangala. Na kuna kwa wengine ambao wanakuja wanaleta madokima zao. Unajua watembeza pikipiki iko kama gari, dokima ya moto inabakia kunyumba. Wakati unauza moto unaacha dokima kunyumba, moto inaingia ku barabara. Sasa wakati wanaiba moto inaenda barabara, wao unabakia na dokima. Wale watu wako wanakuja na madokima zao, wanatuonesha dokima original. Sasa wanatuonesha dokima original, tuna verify, tunasema hii moto ni ya huyu. Tukisha verify tunafanya utafiti kama wa professionnel, tunapata ule mwizi. Tukishampata tunakamata na moto, tukishakamata moto tunaita mwenye moto yako imepatikana. Analipa pesa ngapi pour mrudishie? Hawalipi hata dola moja walipe. Unarudisha kwa bure. Kwa bure, hakuna ambao wanalipa, ni bure kabisa. Hakuna kusema utalipa kitu, sisi tunafanya kazi, ni kazi ambao walitupatia, ni sharti tutumikie population. Unajua wakati ya zamani ingekuwa ulete kitu fulani juu tufanye hivi, lakini coordination inatumikisha mamwae zake. Ile mwae kidogo ambayo iko nayo inaitumikisha juu iservire wa motari, iservire wenye mapikipiki. Kama uko na shida ya pikipiki usiseme unaona batanilipisha pesa, hapana. Tunakupatia motako kwa bure, na kuko wakati ambao tunanasa hata wao wamwizi, parce que sasa tulikutana wamwizi wa mingi, permettez-moi de le dire, balikuwa nakuwa favoriser na wa commissionnaire. Parce que wakati yenye unaona moto ni ya mpya, mwizi anakia nakwambia unipatie par exemple $600 kwa moto ya $1,200, naomba ujiulize hii moto huyu alilogota alitosha wapi? Wakati wanauza zile moto za vile wanafavoriser ile wizi. Lakini kwa leo wa commissionnaire akose nao wako naona kama haiko vizuri kuuza hiyo vitu ambavyo havina madokima. Tulipata zingine kabla anampasha habari, watu walikuwa wamefika mbali sana, mpaka wanafika munivua kwa nje tengeneza na madokima za mamoto. Ndio mapirati ya dokima. Wakati unaiona wewe mwenye hoko professionnel utaona kama ni dokima original ya moto. Mwizi anaiba anaenda quelque part, bana tengeneza hiyo dokima moto na anakuwa anajifere identify. Sasa tutakamata sasa zile dokima mbili ile ya kushop na ile yenye wali frappe, tunasema kumbe huyu hii ni ya mbaya. Ndio maana kabisa sisi tuko nafanya hiyo kazi na watu wako wanapata mamoto. Kwa leo tumeshapana moto kenda za wizi. Hii semene ilipita tulipana moto 6, tukazipatia wenye nao hapa coordination. Na ile nyingine semene tulipanaka ya pen 2 semaines tulipanaka zingine 3 moto,
Na sasa hivi mustoke yetu muko zingine pikipiki, tuko na pikipiki 5 6 pale, zingine za bwizi ambazo tutapana hatuya kwetu kwenye semene itaishia, itakosha kwa hata 20 moto paske leo kabisa ndio kazi tuko na shimamia sana. SSMT inanionyesha leo moto yangu nilikuwa nalia sana, na Mungu ababariki. Niliuza moto mbili kusiku moya, hii moya ikapotea na ingali ya mupya leo inakuya ishazeeka, lakini mimi nashukuru SSMT, Mungu ababariki. Pour dire kuibiwa ya hii moto iliibiwaka niko tuna 6 jours, siku 6. Bon. Kwa mwisho saa tumeona antuka bagombozi banaingia, kumekuwa hii structure ya kusema identification yetu consort. Njo kwenye na mie nimesemea vitika vikatale, Mungu mwemi naombaka atanipa azo tu. Njo nimeenda, nimekuya kwanza nimeidentifie yangu yeniko mimi natembeza, nimemaliza identification. Par après kumekuwa annonce ya maire de la ville amesema mamotozo zilishaibiwa, kikonke iko na document akuye afanye verification. Nimefika hapa, je remercie d'avance en tout cas ba contrôleur ya SSMD. Nilijadresake ku mumoya akenioriente, deke alinioriente tukaenda kwenye yeye alinioriente kwa papa Theo, Mungu amubariki sana. Tukifanya verification ku machine, Theo akeniambia ile moto yako iko identifié deja, na ngizi iko identifié eye confiance ya nous, ile moto itapatikana. Na deke aliannonce vile hakukupita hata kama 5 jours, mardi bakeniita bakeniambia kuyambio na document za moto, sinon après verification tunaona moto imepatikana. Hii likamatiwa mardi, Mungu wa mbinguni mwenye halalake, vendredi asubuhi bakeniita, hii nayo ni bameikamata. Jo nayo niliuzaka ilikuwa le premier mwezi ya 11 ya SSMT. Sinon ku service banafanya ce n'est pas n'importe qui. Ni tete hapo mimi ningelilia tu mu makwapa. Vraiment particulièrement mimi na remercier sana surtout coordination yetu. Au fait siwezi pata vya kulipa, lakini Mungu yeye peke anajua, apatie nguvu muendelee. Je promets que tuta particulièrement mimi ndashikaza kabisa ni kwa collaborer sana na watu ya SSMT. Asante sana, tunarudia kwa bwana coordinator watatuendelea kutupatia kubila. Tulisikia kwamba SSMT ililanse operation ya assistance sociale. Est-ce que tunatueleza ni namna gani ava upatie bwana Benjamin peut-être atakuwa na kuongeza kuhusu ya assistance sociale ni nini? Ndio. Na inahusu wanani? Asante bwana mpasha habari. Hii activité ya social tuliweza kuilanse kwa kuwa wamotari walikuwa na shida sana. Walikuwa na shida sana, unajua hii kazi ya mbarabara iko ndani mariske za mingi. Non seulement zile kuko na maevenement heureux ndani ya majamaa, anaweza zala, anaweza oa, ainsi de suite. Alors ni mkadre ya kujisoutenir mutuellement ndio tuliweza kulanse ile kitu ya social. Alafu tulibiwaza ndani ya komite, finalement tukafikisha na kwa kubwa wakatukubalia, ndio tukaweza kulanse ile activité ya social. Alors ni cotisation ambayo inafanyika chaque semaine, chaque vendredi. Motara anapana tu 1000 francs. 1000 francs. Ndio. Analipa wapi? Analipa kuko ba agent wetu benye tulituma mterrain, juba kwenda bakuta kule basikie tena batupe kazi kisha bakuye tena libere hapa. Bale ba agent bako mterrain. Alafu banampatia jeton, kuko jeton fulani yenye banampatia akishapana ile 1000 francs yako. Nyuma wakati yenye kuko evenement heureux ou alors malheureux parce que tuko wanadamu, tunaona gisi ya kuweza kuassiste. Na kweli tuliweza kuassiste watu wengi sana, na nawaza tutaendelea kuameliore avec na mapartenariat zengine zetu weza kusinye dans ce cadre, surtout mu santé. Nawaza tutaweza kuiwaelezea nyuma. Naweza nikaachia wakati na
secrétaire mwenye ko charge na ile kitu ya social aweze kupana bilan na wenye tuliweza kuassiste na tuliko ku niveau gani. Bwana secrétaire, utatupatia bilan ya sasa. Tunasikia unasema kwamba unaassiste tu wale wa rafiki yako wa ndugu yako, wanani mnaassiste na mlisha assiste makangapi? Asante bwana journaliste. Jambo la kwanza ni kutoa shukrani kwa kiongozi wetu wa CCMT bwana Christophe Kazungu ambaye ni coordinator wa CCMT. Wakati alionaka shida za wamotare za maaksida zinakuwa mingi, akakusudia kutuikalisha fasi moja na akatupatia wazo kuona namna gani tunaweza kuwasaidia wamotare kati yao wao wenyewe wajisaidie. Na ile wazo tukafikia kuikomalisha, tukaiunga mkono. Tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 tukasimika caisse sociale mu province ya Nord Kivu. Mwaka tuseme. Mwaka. Ile caisse sociale tukajifixe ma objectif ya vitu wenye tunapasha kwa tunaassiste. Ilikuwa ni kitu ya kwanza kuzaa kwa bibi ya motari. Wakati bibi ya motari anazaa, inaomba tunaenda muassiste kwa kumulipia facture. Ya pili ilikuwa ni maaksida na njo zinakuwa za mingi sana mu ville de Goma, hata mu interieur, mais ville de Goma njo iko na maaksida za mingi. Motari akifanya aksida inabidi twende tumuassiste. Unalipa facture ya kusema? Tunalipa facture. Mais kwa sasa tunakutana kwamba tuko na difficulté kuhusu maaksida juu kuko mahopitali kabisa zenye hazina huruma na bamotari. Motari anafanya aksida banamwomba ina affaire ya $3000 yenye hauzi pata. Sa vile tufika kwa hospitali moja tukakutana tukaregistre 25 motari benye balikuwa pale benye balifanya aksida. Facture yabo ilikuwa $14,471 pour que batoke bale 25. Mais gloire à Dieu pamoja na caisse sociale tukareusir kulipia bamotari 5 facture plus de $1,000 mu caisse sociale. Pesa ya CCMT ya caisse sociale. Ya tatu ilikuwa ni wakati yenye motari anakufa. Motari akifa, CCMT caisse sociale inaenda inajiunga na jamaa kwa kwenda kumzikisha mambre wabo ambaye ni motari. Ya kufata ingine ilikuwa ni kusema wakati yenye kunakuwa mtoto wa motari amegonjwa, inabidi tumsaidie. Hatujafikia pale ile kwa maprojection kuona kinsi jamaa yote ya motari tunaweza kuigarantir. Maintenant kuma realisation zenye tuko nazo muvile ya Goma na Nyiragongo, muko makaza mingi. Tulikuwa na camp za naissance 160 camp. 160 motari benye balizala. Juu sawa motari balisikia mambo ya sociale bakasema hii ni kitu kizuri. Bale benye balikuwa balisha kisikia kabisa bako banaleta ile mchango yabo, na kupitia ile mchango yabo tumefikia kuassiste 160 fame ya bamotari benye balizala batoto Mugoma na Munyiragongo. Tukakuwa na 287 cas ya accident. 287 motari benye balifanya accident Mugoma na Munyiragongo. Bote balikuwa assiste. Tukakuwa na 6 ya manyumba ya bamotari yenye ililungula. Kuile 6 kuko kamoya yenye ilitutushe sana na ilikuwa ya nguvu. Ule motari tulikutana amepitia kipindi ya nguvu sana, nyumba ililungula na batoto 2 bakafia ndani. CCMT caisse sociale ya CCMT ikaona kwamba kumsaidia ule kijana ilibidi tumjengee ile nyumba upya na tumuinstale tena mwile nyumba. Maana CCMT ilianza nyumba kuanzia chini mpaka kutia manjanja na kumpatia fungulo. Akahamia ndani ya nyumba na hatukumwacha vile, pia tukamuakompanye na vivre chakula. Tukampatia assistance sociale, tukampatia chakula, tukamuzia sake ya mchele, tukamuzia sake ya semule, tukamuzia pia mfuko ya omo juu akuwe na fula mavazi yenye ataenda anapewa na wandugu. Tukaendelea, haikutosha, tukaendelea ndani ya ma territoire sociale, haikubakilia tu Goma, tukapenda tuietendre ku niveau ya ma territoire.
tukaetendre hayo mu niveau ya territoire ya Masisi. Mu territoire ya Masisi tuliasiste 20 cas. 20 cas mu Masisi. Tukaenda mu territoire ya Ruchuru tukaasiste 13 cas. Wakati social iliingia na hapa resama tulienda kuilanse mu Lubero. Mu Lubero tumeshafikia 7 cas zenye tumesha asiste. Na kwa ile sasa mzee tena katuikalisha akasema avec hii makazi zenye zinatokea za mingi inabidi sasa tutafute partenariat na mahopitali zenye zitakuwa zinatusaidia. Zitakuwa zinasaidia kutunza wa motari na kupokea hata wabibi wa motari, jamaa ya wa motari. Tukasinye partenariat na hopitali yenye inaitwa Yetu Kwetu Goma. Inapatikana kwenye kulikuwaka ancienne hopitali yenye kwa naitiwa Dox hapa kwa entre president. Tusema ba motari bakapata shida ya magonjwa ya maaksida wanahitajika wajielekeze pale. Asante wana secrétaire, tunarudia kwa kiongozi bwana Kazungu. Peut-être tunaweza kwa zingine ma realisation wala bila zenye inaweza kwa tukuzungumzia kwa ufupi, tunatupatia hizo ma realisation zenye zilikuwa réalisées par votre organisation avant tumalize kipindi chetu. Ndio realisation yenye tunaweza sema ya nguvu sana ni mise en place d'abord hii coordination moya. Sawa gisi bwana liwali wa jimbo aliweza kutuomba tukatia coordination moya na tukavee ku suppression ya ile ma association zote za zamani. Zilikuwa coordination ni moya iko moya. Ndio, ile ni realisation ya kwanza. Ya pili tuliweza kukamata mamoto za mingi zenye za bwizi. Alafu benye nazo tukawaita na tukaweza kuziwapokeza. Na benye zenye zikupata wenye nazo ziko wapi basi? Tulilancer appel kubatu benye banabia balipoteza mamoto bakwiye baone mamoto zao na tukatia manimero, mais après deux mois habakuweza kuonekana. Kuko 22 moto ambao tuliweza kuremettre province juu ziko tena ku niveau yetu. Kama watu wanakosekana, il revient aux autorités compétentes ya kutafuta wale watu watapatikana namuna gani. Non seulement ile tuliweza na makazi yenyewe tulikamata ya ba motari bebe bako na mabunduki. Tuliwashika wawili. Nao wako mu service zeziko habilité kufuatilia mambo yao na mabunduki zao zilikamatiwaka. Non seulement bali ba mabunduki tuliweza kukamata vile vile wabandi wengine. Yeye anatumikisha tu moto dans le sens ya kunuire ku sécurité ya population. Tuliweza kukamata ni wamwizi wengi kabisa wenye sita detail hapa na wengi wanafungiwa. Non seulement ça, tuliweza kunue de partenariat sagisi mwenzetu tuliweza kusema partenariat ndio na mahopito, non seulement na mahopito mais vile vile na zingine ma service plutôt zingine ma entreprise zezi zinatusaidia kuevolue. Sasa vile mkiona nyuma ya gilet barandika Mogas, ile ni entreprise yenye tuliweza kusinyia nayo partenariat dans le sens ya kusema batusaidie ku bon fonctionnement ya coordination. Et donc ingine realisation ni kuimplanter sasa hii SSMT sawa vile bwana liwali wa jimbo aliweza kutuomba tukaimplanter ma territoire. Ni kusema ukifika Masisi mtu wa SSMT unasema niko natafuta bureau ya SSMT batakuorienter facilement. Ukifika Ruchuru bien évidemment batakuorienter na Lubero na hapa Nyiragongo. Na hivi kazi inaendelea. Moto zenye nilisema tuliweza kuremettre, kuko na zingine tuko nazo hapa zenye tunangoya échéance ikivuka tena 2-3 mois nazo tunaziremettre. Na voilà, tunaweza conclure kwa qu'est-ce qui reste encore, nini nabaki yenye ilifanya ufanye pour que ukue satisfait na kazi yenye bwana liwali alikupatia? Ndio kuna bakia vitu viwili vya nguvu sana ambao tutaomba vile vile mchango ya serikali ya viongozi wetu. Kuko kitu ya kufundisha code de la route ni kitu ya nguvu sana, kuifundisha wa vijana wetu wajue vile vile code de la route juu iko ma prérogatives zetu walitupatia, donc ma objectifs zetu za kuatteindre. Et donc wakati yenyewe iko mbele tutapanga tuone kama INPP tunaweza ongea nao, alafu tunakuwa natia ma liste za watu wetu tusha registre juu wafunzwe code de la route, na itatusaidia kwa kuepuka vile vile hizo accidents za mingi zenye
tuko nazo. Ingine yenye tutaveye kwayo, ila tunangoya ni wa autorite ni ile mapashwa yenye wa motari wanapashwa kwa serikali, mataksi. Ile mataksi nawaza haitakuwa sawa vile ya zamani. Wakati yenye tafika, siseme kama itakuwa ni leo, kwa kuwa il revient maintenant à l'autorité compétente ya kutuambia watalipa ngapi. Tutajaribu kufanya plaidoyer tuone kama itakuwa watakuwa repondi kuma desiderata zao. Donc kwa ufupi tutasema bila yako ilikuwa negatif wala positif kwa ufupi? En tout cas kwa ufupi bilan ilikuwa positif kwa kuwa ya mingi ilikuwa ni juu ya identification na tusha identifier majorite ya wamotari wenye ni wamotari halali. Wapenda wasikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu Sauti ya Wamotari. Kipindi chenu kinachotolewa na Seli ya Communication ya liwali wa jimbo. Tunasema asante.